الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد अमीन उस्सेगा किताब के अंदर पिछले दर्स में बातें शुरू हुई थी सुलासी मुजर्रद से जो आने वाले अबवाब हैं। यहाँ पर इन्होंने बात बताई थी कि पिछले बयान में तुम्हें मालूम हो गया कि सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं। तो यहाँ सुलासी मुजर्रद के जो 6 अबवाब हैं उनको यहाँ पर ये गिना रहे हैं और हर एक बाब की सर्फ़ सग़ीर क्या आती है कि किस तरह से सर्फ़ सग़ीर की गर्दान की जाती है उसको यहाँ पर इन्होंने ज़िक्र करना शुरू किया था। पहला वाला जो बाब है नसरा यंसुरु यानी कि फ़अला यफ़अलु, जिसमें ऐन कलमा माजी में ऐन कलमा मफ़तू होता है और मुज़ारे में ऐन कलमा मज़मूम होता है। उसकी मिसाल जैसे नसरा यंसुरु, और नसरा यंसुरु से सर्फ़ सग़ीर की गर्दान क्या आएगी, कैसे आएगी, यहाँ पर इन्होंने ज़िक्र किया था। इसके बाद दूसरा बाब जो आएगा, दूसरा यानी कि सुलासी मुजर्रद के जो 6 बाब हैं उनमें से जो दूसरा बाब, ये बाब मुझे लगता है कि सारी चीज़ें पीछे पड़ी हुई हैं, कोई इसमें मुश्किल सी चीज़ है नहीं। दूसरा बाब जो है सुलासी मुजर्रद का वो है फ़अला यफ़अलु। फ़अला यफ़अलु जिसके अंदर दिख रहा है कि माजी के अंदर ऐन कलमा क्या है, मफ़तू है, और मुज़ारे के अंदर ऐन कलमा मकसूर है। तो कह रहे हैं कि दूसरा बाब फ़अला यफ़अलु माजी मफ़तूहुल ऐन यानी कि जिसके माजी के अंदर ऐन कलमा मफ़तू है और मुज़ारे मकसूरुल ऐन, और जिसके मुज़ारे के अंदर ऐन कलमा मकसूर है जैसे कि दिख रहा है। और इसकी मिसाल क्या है, कौन सा कलमा, इससे आता है, इस बाब से आता है। कहते हैं कि अज़्ज़रब जो मसदर है वो इसी से आता है और जिसका माना है मारना। ज़रब का माना मारना और ज़मीन पर चलना और मसल बयान करना यानी कि मिसाल बयान करना। जैसे कहते हैं कि ज़रब लहू मसलन, फ़लाँ ने उसके लिए, ज़रब ज़ैदुन लिअम्रिन मसलन, ज़ैद ने अम्र के लिए मिसाल बयान की। ये सारे माने आते हैं ज़रबा के। इसका मशहूर माना जो है ज़रबा, इसका माना मारना होता है। इसकी सर्फ़ सग़ीर की गर्दान जब हम करेंगे तो ऐसे होगी, या जो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, कह रहे हैं तसरीफ़ हो यानी कि इस ज़रब से ज़रब की गर्दान, कह रहे हैं ज़रबा यज़रिबु ज़रबन फ़हुवा ज़ारिबुन व ज़ुरिबा युज़रबु ज़रबन फ़हुवा मज़रूबुन अल-अम्रु मिन्हु इज़रिब वन्नहयु अन्हु ला तज़रिब अज़्ज़रफ़ु मिन्हु मज़रिबुन वल-आलतु मिन्हु मिज़रबुन व मिज़रबतुन व मिज़राबुन व तस्नियतुहुमा मज़रिबानि व मिज़रबानि वल-जमअु मिन्हुमा मज़ारिबु व मज़ारिबु अफ़अलु तफ़ज़ील मिन्हु अज़रबु वल-मुअन्नसु मिन्हु ज़ुरबा व तस्नियतुहुमा अज़रबानि व ज़ुरबयानि वल-जमअु मिन्हुमा अज़रबूना व अज़ारिबु व ज़ुरबुन व ज़ुरबयातुन। ये हो गए बातें पीछे मैंने बताई है। फिर भी ये ज़रबा फ़िल माज़ी है, यज़रिबु फ़िल मुसारे है, ज़रबन मस्दर है, माज़ी क्या है, फ़िल माज़ी मारूफ़, फ़िल मुसारे मारूफ़ मस्दर। इसके बाद ये इसमें फ़ाइल है, ज़ारिबुन ज़ुरिबा माज़ी मजहूल है, युज़रबु मुज़ारे मजहूल है, ज़रबन मस्दर है, मज़रूबुन इसमें मफ़ूल है। इसके बाद अल-अम्र का इज़रिब है, नही क्या आएगा, ला तज़रिब, ज़र्फ़ आएगा, मज़रिबुन मफ़इल के वज़न पर आएगा। कि मुज़ारा अगर मकसूरुल ऐन होता है तो इस सूरत में ज़र्फ़ क्या आता है, मफ़इल के वज़न पर आता है, मज़रिबुन। इसे इस्माला क्या आएगा, 3 औज़ान जो इस्माला के उसी वज़न पर आएगा। जैसे कि मिफ़अलुन मिफ़अलतुन मिफ़अलुन, तो यहाँ भी दिया हुआ है मिज़रबुन मिज़रबतुन व मिज़राबुन व तस्नियतुहुमा मज़रिबानि व मिज़रबानि। इन दोनों की तस्निया यानी कि ज़र्फ़ और आला की तस्निया, तो ज़र्फ़ की तस्निया मज़री जो है मज़रिबुन की तस्निया मज़रिबानि आएगी, आला की तस्निया मिज़रबुन की तस्निया, आला क्या है यहाँ पर, मिज़रबुन है, मिज़रबुन की तस्निया मिज़रबानि आएगी। वल-जमअु मिन्हुमा, और मज़रिबुन और मिज़रबुन इन दोनों से जमा आएगा। मज़ारिबु, जो मज़ारिबु किसकी जमा है, मज़रिबुन की, और मज़ारिबु किसकी जमा है, मिज़राबुन की, जो आला है उसकी जमा है मज़ारिबु। अफ़अलु तफ़ज़ील मिन्हु यानी कि ज़रब जो कलिमा है इससे इसमें तफ़ज़ील क्या आएगा, अज़रबु आएगा, और इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस क्या आएगा, अज़रबो से, यानी कि इसी ज़रब से क्या इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस क्या आएगी, ज़ुरबा आएगी फ़ुअला के वज़न पर। और उसके बाद इन दोनों की तस्निया यानी कि अज़रबो और ज़ुरबा दोनों की तस्निया क्या आएगी, अज़रबाने व ज़ुरबयाने। अज़रबाने ये अज़रबो की तस्निया है और ज़ुरबा की तस्निया है ज़ुरबयाने। वल-जमअु मिन्हुमा अज़रबून व अज़ारिबु, और अज़रबो और ज़ुरबा की जमा क्या आएगी, तो अज़रबो की जमा 2 जमा आएगी, एक जमा आएगी अज़रबूना और दूसरी जमा अज़ारिबु। पहली जो जमा है अज़रबूना ये जमा मुज़क्कर सालिम है और अज़ारिबु ये जमा तकसीर है। ऐसे ही जो ज़ुरबा है इसकी भी 2 जमा आएगी, पहली जमा आएगी ज़ुरबुन और ये जमा तकसीर है, और उसके बाद है ज़ुरबा ज़ुरबयातुन, ये दूसरी जमा जो है ये जमा मुअन्नस सालिम है। ये दूसरा बाब हो गया। तीसरा बाब कह रहे हैं कि सुलासी मुजर्रद का जो तीसरा बाब है वो है फ़अला यफ़अलु। फ़अला यफ़अलु यानी कि माज़ी में ऐन कलमा मकसूर होगा और मुज़ारे के अंदर
ऐन कलमा मफ्तू होगा। तो तीसरा बाब है फ़ाइला यफ़अलु, कि उसी को वजाहत करके कह रहे हैं माजी मकसूरुल ऐन, यानी कि ऐन कलमा माजी के अंदर मकसूर है और ऐन मुजारे के अंदर ऐन कलमा मफ्तू है। मुजारे मफ्तूहुल ऐन यानी कि मुजारे का ऐन कलमा मफ्तू है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है हरकत दे करके। उसकी मिसाल क्या है, कौन से कलमा इस वज़न पर आता है या इस बाब से आता है, तो वो है अस्समउ। ये मस्दर जो है इससे आएगा, इसी के वज़न पर आएगा कि इस मस्दर का ऐन कलमा मकसूर होगा और इस मस्दर का यानी माजी में ऐन कलमा मकसूर होगा और इस मस्दर का मुजारे का जो ऐन कलमा है वो मफ्तू होगा। अस्समउ इसका माना है सुनना। इसकी सर्फ सगीर की गर्दान क्या होगी, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है समिअ यस्मउ, कहने तसरीफ हो यानी कि इसकी गर्दान अस्समउ की सर्फ सगीर की गर्दान समिअ यस्मउ समअन फहुव सामिउन व सुमिअ युस्मउ समअन फहुव मस्मूउन अल अम्रु मिन्हु इस्मा वन नह्यु अन्हु ला तस्मा अज़्ज़र्फु मिन्हु मस्मउन वल आलतु मिन्हु मिस्मउन व मिस्मअतुन व मिस्मउन व तस्नियतुहुमा मस्मआन व मिस्मआन वल जमउ मिन्हुमा मसामिउ व मसामिउ अफ़लु तफ़ज़ील मिन्हु अस्मउ वल मुअन्नसु मिन्हु सुमअ व तस्नियतुहुमा अस्मआन व सुमअयान वल जमउ मिन्हुमा अस्मऊन व असामिउ व सुमउन व सुमअयातुन। सेम पिछली वाली गर्दान की तरह से जो पीछे वाली गर्दान हुई है जिसमें जो सेगे आए हैं वही यहाँ भी तकरीबन आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ देखते हैं पहले। जैसे अगर समिया है, वहाँ ज़रबा था, यहाँ समिया है। फ़ाइला के वज़न पर चूँकि ये है इसलिए समिया आएगा। मुज़ारे यहाँ पर, वहाँ पर यज़रिबु था, यफ़अलु के वज़न पर, यहाँ पर यफ़अलु है। तो समिया क्या है, ये फ़िल माज़ी है, मारूफ़ है। यस्माउ फ़िल मुज़ारे मारूफ़ है, समान मस्दर है। सामिउन इसमें फ़ाइल है, बिल्कुल पहले की तरह से। सुमिया है, माज़ी मजहूल है, ये भी पहले की तरह से। युस्माउ ये भी पहले की तरह से, मुज़ारे मजहूल है, समान मस्दर है। मस्मून इसमें मफ़ूल है, पहले ही के जो औज़ान है इसमें मफ़ूल के उसी वज़न पर है। इसके बाद करें कि अल अम्रु मिन्हु इस्मा, अम्र क्या है इसे इस्मा, इफ़ाल के वज़न पर आया हुआ। नहीं है ला तस्मा, ज़र्फ़ है मस्मा, आला है मिस्माउन मिस्मातुन मिस्माउन, पहले भी आला इसी वज़न पर आया था। मिफ़अलुन मिफ़अलतुन और मिफ़अलुन। व तस्नियतुहुमा, और उन दोनों की तस्निया यानी कि ज़र्फ़ और आला की तस्निया मस्मआन व मिस्मआन। जम मिन्हुमा यानी कि ज़र्फ़ और आला की जम क्या आएगी मसामिउ व मसामिउ। इसमें तफ़ज़ील क्या आएगा इससे समय से, इसमें तफ़ज़ील आएगा अस्माउ। मुअन्नस इसकी क्या आएगी, इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस सुमअ। दोनों की तस्निया यानी कि इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर और इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस की तस्निया क्या आएगी, तो इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर की तस्निया अस्माआने है और इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस की तस्निया सुमअयाने है। इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर और मुअन्नस की जमा यहाँ भी क्या आएगी, तो इन दोनों की जमा दो तरह की आएंगी। मुज़क्कर की दो जमा आएगी, मुअन्नस की दो जमा आएगी। मुज़क्कर की जो दो जमा आएंगी उनमें से एक जमा तकसीर होगी और दूसरी जमा मुज़क्कर सालिम होगी। इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस की जो दो तस्नियाँ आएंगी उनमें से भी एक जमा तकसीर की होगी और दूसरी जमा सालिम की होगी, यानी कि जमा मुअन्नस सालिम की होगी। वही कह रहे हैं वल जमउ मिन्हुमा, और उन दोनों की जमा अस्माऊना व असामिउ। ये मुज़क्कर की जमा है, पहले जमा क्या है जमा मुज़क्कर सालिम है, दूसरी जमा तकसीर है। व सुमउन व सुमअयातुन, ये सुमा की दोनों जमाएँ हैं। सुमा की जो है सुमउन जमा तकसीर है और सुमअयातुन ये जमा मुअन्नस सालिम है। चौथा बाब कह रहे हैं कि चौथा बाब जो है सुलासी मुजरद से वो कौन सा है, फ़अला यफ़अलु। फ़अला यानी कि जिसके माजी में ऐन कलमा मफ्तू होगा और मुज़ारे में ऐन कलमा, मुज़ारे में भी ऐन कलमा मफ्तू होगा। तो कह रहे हैं कि माजी और मुज़ारे दोनों मफ्तूल हैं, यानी कि फ़अला यफ़अलु जिसमें माजी और मुज़ारे दोनों मफ्तूल हैं, यानी कि दोनों के ऐन कलमा पर फ़तह आया हुआ है। जैसे उसकी मिसाल कौन सा कलमा इस बाब से आएगा, जैसे अलफ़त हो, ये मकसद जो है, तो इससे जो चीज़ें आएंगी वो इसी से आएंगी। और फतह के माने होता है, अलफतह के माने खोलना। तसरीफ़ हो कह रहे हैं इसकी गर्दान यानी कि सर्फ़ सग़ीर की गर्दान अलफतह से क्या आएगा, तो कह रहे हैं फ़तह यफ़तहु फ़तहन फ़हुवा फ़ातिहुन व फ़ुतिह युफ़तहु फ़तहन फ़हुवा मफ़तूहुन। अल अम्रु मिन्हु इफ़्तह वन्नह्यु अन्हु ला तफ़्तह। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मफ़्तहुन वल आलतु मिन्हु मिफ़्तहुन व मिफ़्ताहतुन व मिफ़्ताहुन व तस्नियतुहुमा मफ़्तहानि व मिफ़्तहानि वल जमउ मिन्हुमा मफ़ातिहु व मफ़ातिहु। अफ़अलु तफ़ज़ील मिन्हु अफ़्तहु वल मुअन्नसु मिन्हु फ़ुतहा व तस्नियतुहुमा अफ़्तहानि व फ़ुतहयानि वल जमउ मिन्हुमा अफ़्तहूना व अफ़ातिहु व फ़ुतहुन व फ़ुतहयातुन। सर्फ़ सग़ीर तकरीबन वही सारे सेगे हैं जो पीछे वाली गर्दानों में आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें बदली हुई हैं। जैसे यहाँ पर फ़तह है तो जो इसकी अपनी खासियत है, अपना वज़न है, उस एतबार से आया हुआ है। फ़तह फ़िल माज़ी है, यफ़तहु मुज़ारे है, ये माज़ी मारूफ़ मुज़ारे मारूफ़ मस्दर, उसके बाद इसमें फ़ाइल माज़ी मजहूल मुज़ारे मजहूल, उसके बाद इसमें मफ़ूल, उसके बाद अम्र इफ़्तह नहीं ला तफ़्तह ज़र्फ़ मफ़्तह। यहाँ पर ज़र्फ़ मफ़अलुन के वज़न पर आया हुआ है। पीछे जो सबने करें ज़रबा यज़रिबु से ज़र्फ़ क्या आया था,
مضربن کے وزن پر آیا تھا. تو ظرف جو ہے ظرف کے جو بنانے کا جو قاعدہ ہے جو بنانے کا طریقہ ہے ظرف کا وہ پیچھے بات آ چکی ہے کہ ظرف اگر ہمیں بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے. یا تو مفعول کے وزن پر آتا ہے ثلاثی سے یا تو کہ مفعول کے وزن پر آتا ہے. مفعول کے وزن پر آتا ہے جب ایک ہی مضارع کا عین کلمہ مفتوح یا مضموم ہو یا ایک ہی فعل ناقص ہو. مفعول کے وزن پر آتا ہے جب کہ فعل مضارع کا عین کلمہ مکسور ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ مضارع کی کلمہ مثال ہو یعنی کہ اس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو. تو یہ تفصیل پیچھے آ چکی ہے. یہاں پر جب دیکھتے ہیں یفتح تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یفتح میں جو فاتحہ جو تا ہے یعنی کہ جو عین کلمہ ہے یہ مضارع میں مفتوح ہے. تو ایسی صورت میں اسے جو ظرف بنے گا وہ مفعول کے وزن پر بنے گا. تو اسی لیے یہاں پر ظرف مفتحن آیا ہوا ہے. اعلیٰ وہی ہے وہی وزن ہے جو اعلیٰ کے 3 اوزان ہیں اسی پر یہ آیا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو تثنیہ اور جمع جو باقی جس طرح سے میں نے بتایا ہے تقریباً اسی طرح سے یہاں بھی باتیں ہوں گی. اور اس کے بعد اس میں انہوں نے ایک بات اور بتائی ہے اس باب فتحہ یفتحوں کے تعلق سے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس باب کی شرط یہ ہے کہ جو صحیح کلمہ اس باب سے آئے اس کے عین کلمہ یا لام کلمہ میں حرف حلقی ہو. یعنی کہ جو صحیح کلمہ اس باب سے آتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عین یا لام کلمہ میں حرف حلقی پایا جائے. حرف حلقی سوال ہوتا ہے کہ حرف حلقی کیا ہوتا ہے. تو حرف حلقی ان 6 حروف کو کہتے ہیں حروف حلقی. حروف حلقیہ یا حروف حلقی ان کو جو ہے 6 حروف کو کہتے ہیں جو یہاں انہوں نے گنا شعر کے اندر انہوں نے ان کو کیا ہے یہاں پر ذکر کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ حرف حلقی 6 ہوئے اے نور عین. یہاں کسی نے اس کو شعر بنا دیا ہے حروف حلقی کو یہاں گنا کر کے. تو کہہ رہے ہیں حرف حلقی 6 ہوئے اے نور عین حمزہ ہا و حا و خا و عین و غین. حمزہ ہا و حا و خا و عین و غین. تو حرف حلقی 6 ہوئے اے نور عین حمزہ ہا و حا و خا و عین و غین. تو یہ والا جو ہے نمبر 1 2 3 4 5 6 یہ جو 6 حرف ہیں ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے. تو جو کلمہ باب فتح یفتح سے آتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کے عین کلمہ میں یا لام کلمہ میں حرف حلقی ہو. جیسے یہاں پر مثال کے طور پر فتحہ ہے. تو فتحہ یہ فتحہ ہے تو یہ فتحہ ہم دیکھتے ہیں جو یہ بتا دے خود یہ کلمہ جو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں لام کلمہ میں حرف حلقی ہے. کون سا حرف حلقی؟ یہ جو ہا ہے 3 نمبر والا یہاں پر کیا ہے لام کلمہ میں موجود ہے. ایسے ہی کوئی بھی باب جو آئے گا فتحہ سے تو اس میں کیا ہے ضرور عین یا لام کلمہ میں ان 6 حروف میں سے کوئی نہ کوئی حرف ملے گا. یہ یہاں پر بات انہوں نے کہی ہے. اس کے بعد 5واں باب جو ہے کروما یکرم فعولا یفعلو. جو 5واں باب ہے وہ ہے فعولا یفعلو یعنی کہ ماضی میں عین کلمہ مضموم ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ مضموم ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین ہیں. یعنی اس میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین یعنی کہ دونوں میں عین کلمہ مضموم ہے. اس کی مثال کیا ہے الکرم الکرم والکرامت. یہ دونوں مصدر ہیں جس کے معنی ہوتا ہے بزرگ ہونا بزرگی والا ہونا. تو یہ ہو جاتا ہے الکرم کا معنی. اس کی جب صرف صغیر کی گردان کریں گے تو ایسے ہو جائے گا کروما یکرم کرمن و کرامتن فہو کریم الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم الظرف منہ مکرم والآلۃ منہ مکرم ومکرمۃ ومکرام وتثنیتہما مکرمان ومکرمان والجمع منہما مکارم ومکاریم. أفعل التفضيل منه أكرم والمؤنث منه كرمة وتثنيتهما أكرمان وكرميان والجمع منهما أكرمون وأكارم وكرم وكرميات. تقریباً صرف صغیر کی جو پیچھے گردانیں آئی ہیں جو سیگے وہاں پر آئے ہوئے ہیں تقریباً وہی یہاں بھی آئے ہوئے ہیں. بس چند کہیں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. جیسے کہ اس کا ماضی اور مضارع یہاں فرق ہے کیونکہ یہ اسی باب سے آئے گا. تو فعولا یفعلو یہ ماضی ہے مضارع دونوں معروف ہیں. کرمن و کرامتن دونوں مصدر ہیں. فہو کریم یہ صفت ہے. یہ صفت کا صیغہ کریم کیونکہ اسے اسم فاعل نہیں آئے گا. الامر منہ اکرم والنہی عنہ لا تکرم الظرف منہ مکرم. مکرم یہاں پر جو ظرف ہے تو یہ مفعول کے وزن پر آئے گا کیونکہ پیچھے جو ظرف بنانے کا جو طریقہ آیا ہے جو قاعدہ آیا ہے اس میں یہی ہے کہ اگر مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے تو ایسی صورت میں ظرف کس مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے اور وہ کلمہ ناقص نہیں ہے تو
ایسے ناقص سے مثال نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ظرف کس سے آئے گا، مفعول کے وزن پر آئے گا. عین کلمہ مضموم ہے تو مفعول کے وزن پر آئے گا. جیسے یہاں پر دیکھتے ہیں یکرمو، یکرمو میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر جو کاف ہے، کاف یفا کلمہ ہے، را عین کلمہ ہے، میم لام کلمہ ہے. تو یہ جو را ہے یہ عین کلمہ ہے. اس کا جو مضارع ہے یکرمو، یکرمو میں دیکھتے ہیں وہی عین کلمہ کیا ہے، یہاں پر مضموم ہے، یہاں بھی مضموم ہے یہاں بھی مضموم. تو یہ جب یکرمو میں جو مضارع ہے اس میں عین کلمہ مضموم ہے تو اس میں ظرف کیا آئے گا، مفعول کے وزن پر آئے گا، یعنی کہ مکرم آئے گا. تو یہاں اسی وجہ سے یہاں پر کیا ہے، مکرم آیا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ باب لازم ہے، یعنی کہ یہ جو باب ہے باب کرما یکرمو، یہ باب لازم ہے. اس سے فعل مجہول اور اس میں مفعول نہیں آتا ہے. لازم ہے اس لیے اس سے فعل مجہول نہیں بنایا جائے گا اور اس میں مفعول نہیں آئے گا. اسی لیے جب یہاں پر انہوں نے کردان کیے کرما یکرمو کرمن و کرامتن فو کریم، اس کے بعد سیدھے انہوں نے کیا ہے، امر شروع کر دیا ہے. یہاں پھر نہیں کہا وَكُرِمَ يُكْرَمُ كَرْمًا وَكَرَامَةً فَهُوَ مَكْرُومٌ، اس طرح سے نہیں کہا ہے کیونکہ اس سے فعل مجہول نہیں آتا اور اس میں مفعول بھی نہیں آتا ہے. اسی لیے یہاں پر مکرومن انہوں نے نہیں کہا ہے، نہ ہی مجہول اور نہ ہی مفعول کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے، کسی کو بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے اس کردان کے اندر. اور پھر آگے بتا رہے ہیں تھوڑا سی جانکاری کے لیے جو بات پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے آ چکی ہے فعل کی قسموں میں، کہ فعل کی دو قسمیں ہوئیں، لازم اور متعدی. یعنی کہ فعل کے جو ہے مفعول بہی کے مذکور یا نہ مذکور ہونے کے اعتبار سے کیا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، لازم اور متعدی. یعنی کہ فعل کا مفعول آتا ہے یا نہیں آتا ہے اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، لازم اور متعدی. لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو فاعل سے پورا ہو جاتا ہے، جو فعل کا معنی فاعل سے پورا، فاعل پر پورا ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو لازم کہتے ہیں اور اس کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ فعل لازم فاعل سے پورا ہو جاتا ہے اور اس کام کا اثر کسی پر ظاہر نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ کسی پر جا کے واقع نہیں ہوتا ہے. جیسے کرم زید وجلس زید، اور جیسے کرم زید، زید کریم ہو گیا، زید کریم ہے، یعنی کہ زید بزرگ ہو گیا، تو زید بزرگ ہو گیا، بس معنی وہاں سے ہو گیا. اب یہ بزرگی کسی پر واقع نہیں ہو رہی ہے تو یہ کرما کیا ہے، لازم ہے. جلس زید، زید بیٹھا، زید بیٹھ گیا، بس کافی ہے. اس کے بعد کیا ہے، اور متعدی کریں. متعدی وہ فعل ہے کہ اس کا اثر فاعل سے دوسرے تک پہنچے. یعنی کہ فعل متعدی کی تعریف اگر کریں کہ وہ فعل ہے کہ اس کا اثر فاعل سے دوسرے تک پہنچے. اگر فعل کا اثر یعنی فاعل کے بعد کسی دوسرے تک پہنچ رہا ہے، کسی دوسرے پر واقع ہو رہا ہے تو اس فعل کو فعل متعدی کہیں گے. جیسے ضرب زید امرا، تو زید نے مارا. اب یہ مارنے کا اثر جو ہے یہ مار کس پر پڑ رہی ہے، امر پر پڑ رہی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، امر مفعول بھی ہو جائے گا اور یہ فعل جو ہوگا یہ ضربہ یہ متعدی کہلائے گا. وَأَكْرَمَ بَكْرٌ خَالِدًا، اور اکرمہ یہ جو فعل ہے، بکر اس کا فاعل ہے اور اکرمہ کا اثر یہاں خالدن پر واقع ہو رہا ہے، یعنی وہ اس پر واقع ہو رہا ہے یہ کرم. تو یہاں پر جو ہے کرم کرنا یہ واقع ہو رہا ہے خالدن پر، تو اس وجہ سے کیا ہے یہ اکرمہ فعل متعدی ہو جائے گا. اس کے بعد آگے کچھ باتیں کہہ رہے ہیں جو کہ واضح ہیں. کہہ رہے ہیں کہ چونکہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا ہے اور مفعول وہی ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہو، اس لیے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا ہے. جی واضح سی بات ہے، فعل لازم کے اندر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے کہ دوسرے پر ظاہر ہو، اور مفعول اسی کو کہتے ہیں جس پر اثر ظاہر ہو. تو فعل لازم میں جب کسی دوسرے پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے تو مفعول آنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے فعل لازم سے. تو اسی بات کر رہے ہیں کہ جو کہ فعل لازم کا اثر دوسرے پر ظاہر نہیں ہوتا ہے اور مفعول وہی ہوتا ہے جس پر اثر ظاہر ہو، اس لیے فعل لازم سے مفعول نہیں آتا. اور فعل مجہول کی نسبت مفعول کی طرف ہوتی ہے اور فعل مجہول کی نسبت مفعول کی طرف کی جاتی ہے. اور